मुजरमाना रिकॉर्ड के हामिल और इश्तिहारी मुल्ज़म मियां काशिफ ज़मीर ने तुर्क अदाकार इंगन अल्तान तक रसाई कैसे हासिल की? आला सरकारी अहदेदारों ने कहा था आप इसकी जो है वो हेल्प करें काशिफ ज़मीर की, तो क्योंकि सरकारी अहदेदारों की वजह से मैंने फिर उनकी बात मानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुलिस हाजिर हो और मैं हूं हमाद असलम। काशिफ ज़मीर और अर्तुगरुल गाजी इंगन अल्तान के दरमियान होने वाले माहदा जो था वो बिल आखिर मनसूख कर दिया गया है इंगन अल्तान की तरफ से, और 1 माह की मोहलत दी, फिर 2 माह की मोहलत दी गई, लेकिन काशिफ ज़मीर की तरफ से जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के हवाले से इंकशाफात थे, जो उन्होंने दावा किया था कि उनकी कंपनी है, उस हवाले से मोहलत दी कि अपना जो मौजूदा सेटअप है वो दिखाए। लेकिन इंगन अल्तान की मोहलत जो थी वो अब ख़त्म होते हुए क्या दिखाई देनी है, बल्कि उन्होंने अपना माहदा काशिफ ज़मीर से जो किया था वो भी मनसूख कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंगन अल्तान 10 दिसंबर को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए। मशहूर तुर्क अदाकार इंगन अल्तान ने 2 माह बाद तवील जो खामोशी थी वो भी तोड़ दी और पाकिस्तानी मेजबान काशिफ ज़मीर की धोखाधड़ी पर मादे खत्म होने का ऐलान भी कर दिया गया है। इंगन अल्तान के हवाले से बताया जाए तो अर्तुगरुल गाजी के साथ मियां काशिफ ज़मीर नामी शख्स ने $10,80,000 का माहदा बतौर एम्बेसडर तय पाया था, जिसके तहत इंगन अल्तान 10 दिसंबर को 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे थे। इनके मेजबान मियां काशिफ ज़मीर ने इन्हें आधी रकम के तौर पर चेक दिया, लेकिन इंगन अल्तान की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक इन्हें 1 रुपया भी वसूल ना हुआ। इंगन अल्तान की लाहौर आमद के दौरान ही ये काशिफ ज़मीर का मुजरमाना रिकॉर्ड भी सामने लाया गया था और फिर धमकियां देने पर उसे हवालात में भी रात गुजारना पड़ी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि काशिफ ज़मीर के हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और उसके बाद उसकी मुसलसल जो वीडियो थी वो मेरे खिलाफ भी आती रही और मेरे इदारे के खिलाफ भी आती रही, लेकिन आज वो जो वीडियोस थी जो हमारे खिलाफ बनाई जा रही थी, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो आज सच साबित तो ना हुई, लेकिन इनका जो फ्रॉड था वो जरूर सच साबित हो गया है कि इन्होंने इंगन अल्तान के साथ फ्रॉड किया था, जालसाजी की थी, धोखाधड़ी की थी और उसी की बुनियाद पर इंगन अल्तान की तरफ से ये मादा मनसूख कर दिया गया। नाज़रीन, मजीद आपको बताता चलूं तो जब इसको धमकियां देने पर हवालात में रात गुजारना पड़ी तो उसके बाद इसने मुसलसल वीडियोस बनाने का आगाज किए रखा और फिर ये मनफी प्रोपेगेंडा भी करता रहा। तो फिर अब उसकी तरफ से एक बार बार बात सामने आती थी कि इंगन अल्तान की तरफ से किसी किस्म का मैसेज या कोई रिटर्न नहीं आया, तो ये हमाद असलम रिपोर्टर जो कि एक मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो मनफी नहीं था बल्कि हकाइक पर मबनी था। और वो साबित इस नज़र में भी हो गया है कि आज इंगन अल्तान की तरफ से वो दस्तावेजात जारी कर दी गई हैं और दस्तावेजात में उन्होंने क्या लिखा वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। काशिफ ज़मीर को उन्होंने अपनी पोजीशन, अपने नाम और इज्जत की पासदारी के लिए मुसलसल तनबीह करने का सिलसिला भी जारी रखा था, लेकिन अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि काशिफ ज़मीर अपनी इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार मोहलत मिलने के बावजूद रकम की अदायगी के बजाय काशिफ ज़मीर के इनके साथ और सोशल मीडिया के साथ मुसलसल झूठ बोलता रहा और गलत बयानी करता रहा, जिस पर उन्हें शदीद दुख हुआ, यानी कि इंगन अल्तान को शदीद दुख हुआ। तुर्क अदाकार इंगन अल्तान ने मादा खत्म होते ही वादे किया है कि ये जो मादा था वो किस बुनियाद पर कैंसिल किया गया। वो पाकिस्तान के मुतल्लिका काम को इस मामले की तफसील मालूमात भी फराहम करने के हवाले से हामी भर चुके हैं, क्योंकि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करने के हवाले से पुख्ता यकीन रखते हैं। इसके साथ साथ तुर्क अदाकार इंगन अल्तान अल मरूफ अर्तुगरुल गाजी ने अपने पाकिस्तानी पुरस्कारों को भी पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है? वो कहने ये चाहते हैं कि नापसंदीदा सूरत हाल के बावजूद उनकी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से गहरी मोहब्बत में जरा भर भी कोई फर्क नहीं आया और दोस्ती और एक दूसरे की जो तकाज़ों को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म भी हैं। इंगन अल्तान ने पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद कहते हुए यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह वो जल्द ही एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। तो ये नाज़रीन उनकी तरफ से बयान जारी हो चुका है इंगन अल्तान की तरफ से, और जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था वो झूठ साबित हुआ और इसके खिलाफ जो हम खबर सामने लाए थे वो सच साबित हो गई है।
اب آپ کو بتائیں کہ مجرمانہ ریکارڈ کے حامل اور اشتہاری ملزم میاں کاشف زمین نے ترک اداکار انگن الطان تک رسائی کیسے حاصل کی. یہ انکشافات جو ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں کہ اس نے کس طرح انگن الطان کو جال میں پھنسایا. کاشف زمین نے ترکی میں سینئر صحافی اور انقرہ یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر فرقان حمید سے رابطے بڑھائے. کیسے بڑھائے؟ لاہور اور ملتان کی دو اہم شخصیات کے ذریعے ویڈیو کالز کرائی گئیں. وہ دو اہم شخصیات پاکستانی سیاسی شخصیات ہیں. دونوں شخصیات نے ڈاکٹر فرقان حمید سے سفارش کی کہ کاشف زمین کی انگن الطان سے ملاقات کروا دیں. اس دوران کاشف زمین نے ویزا لگوانے کی کوشش بھی کی، لیکن اسلام آباد میں ترک سفارت خانے نے مختلف وجوہات کی بنا پر ویزا مسترد کر دیا. اس پر پنجاب کی اہم شخصیت کے فون لیٹر پر ترکی کا ویزا دیا گیا. ڈاکٹر فرقان حمید کا موقف ہے کہ وہ 30 سال سے ترکی میں ہے. جب دو اہم شخصیت نے ویڈیو کالز پر انہیں یقین دہانیاں کروائیں تو اگر وہ ان پر اعتبار نہ کرتے تو کس پر کرتے؟ اس وقت ہمارے ساتھ ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے ڈاکٹر حمید فرقان بھی موجود ہیں. ان کی گفتگو بھی ملاحظہ کیجئے کہ وہ کاشف ضمیر کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. تقریباً 42 کے قریب جو ہے وہ مختلف کمپنیوں نے جو ہے اس سلسلے میں انگن الطان سے رابطہ قائم کیا تھا، میرے تھرو بھی اور ڈائریکٹ بھی کیا تھا، جس میں سے ایک جو تھے یہ کاشف ضمیر بھی تھے، شامل تھے. اور انہوں نے پھر کیونکہ اس بارے میں انہوں نے پوچھا آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کیا تعلق ہے، اس بارے میں مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا تھا. میں نے ان کو بتا دیا تھا جی ہاں میں ان کو جانتا ہوں، کیونکہ مجھے جو ہے اس بارے میں مختلف جو ہے پاکستان سے ٹیلی فون بھی آئے تھے، مختلف اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے کہا تھا آپ اس کی جو ہے وہ ہیلپ کریں کاشف ضمیر کی. تو کیونکہ سرکاری عہدیداروں کی وجہ سے میں نے پھر ان کی بات مانی، پھر میں نے ان کا رابطہ ان سے کروا دیا اور وہ پھر پاکستان کے دورے پر راضی ہو گئے. پاکستان کے دورے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام سے گھل مل جائے اور پاکستان کے جو بھی کمپنی کو ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر ان کی خدمت حاصل کرنا چاہتی ہے وہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی جو ہے معاہدہ طے کر لیں. اور پھر آگے جو ہے یعنی یہ صرف جو ہے دورے کا مقصد یہ تھا کہ صرف اس پہ ایگریمنٹ کیا جائے گا اور کچھ صرف ایگریمنٹ پہ دستخط کیے جائیں گے اور واپس آیا جائے گا. 2 دن کا یہ دورہ تھا. کاشف ضمیر نے جب ہم نے وہاں پہ پہنچنا تھا اور پریس کانفرنس قبل جو ہے وہ ہم لوگوں کو پیمنٹ کرنی تھی بینک کے تھرو. وہ جو ہے انہوں نے بینک کے تھرو پیمنٹ کا وہ ہم چیک جو ہے وہ دے دیا تھا اور چیک جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے بینک میں جب بھی کروا دیا گیا تھا. اور انہوں نے کاشف ضمیر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو ہے آپ جب ٹرکی پہنچیں گے تو یہ آپ کا چیک جو ہے وہ یہ سوموار تک آپ جب جائیں، کیونکہ بیچ میں ہفتہ اتوار آ رہا چھٹی تھی، آپ سوموار کو جب جائیں گے تو آپ کو یہ چیک جو ہے وہ کیش ہو جائے گا. تو اس بات پہ انگن الطان متفق ہو گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم جب پہنچیں گے تو ایسا ہو جائے گا. پھر جب یہ ہم لوگ جب یہ پہنچے تھے ٹرکی پہنچے تھے بینک والوں سے رابطہ کیا گیا تو پھر انہوں نے کہا نہیں ابھی اس قسم کا کوئی چیک ہمیں تو موصول نہیں ہوا، نہ کوئی اس بارے میں کوئی اطلاع ہے اس بارے میں. پھر کاشف ضمیر سے رابطہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ کیونکہ یہ پاکستان میں نے پیسے جمع کروا دیا، اس نے ہمیں چیک بھی پیش کیا تھا، جمع کروا دیا ٹوبا ٹیکسنگ بینک کے تھرو جو الفلا بینک تھا اس میں پیسے جمع کروا دیے تھے. چیک لا کر اس نے جو ہے وہ انگن الطان کو دیا تھا. اس کی وہ انگن الطان نے اس کی جو ہے پھر کاپی مجھے بھی اس کے تھرو جو ہے موبائل کے تھرو بھجوا دی تھی. کاپی میرے پاس پڑی ہوئی ابھی بھی کہ یہ آپ کیش ہو جائے گا. لیکن جو ہے وہ ٹوباٹکس کیش کرنے کے بارے میں بھی جب اس نے یہ کہا کہ نہیں ابھی تو ٹائم لگے گا، 10-15 دن لگیں گے، ایک ہفتے کے اندر پہلے ایک ہفتہ کا 10 دن ہوئے پھر 15 دن ہوتے رہے کہ یہ پاکستان سے جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے باہر پیسے. اس بارے میں نے پاکستان کے سفارتکاروں سے بھی پاکستان کی اعلیٰ حکام سے بھی رجوع کیا تھا کہ ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا اگر اس نے پیسے جمع کروا دیے کاشف ضمیر نے تو پھر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، صبر آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان سے باہر پیسے جو ہے اتنی آسانی سے نہیں جاتے، اس میں ٹائم لگتا ہے. FATF کی وجہ سے پاکستان پر کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور ان پابندیوں کی وجہ سے پاکستان پہ 1-2 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اور ویسے بھی جو ہے ایگریمنٹ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو تقریباً 1-2 ماہ کے اندر جو ہے یہ کیش جو ہے آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا، مل جائے گا. یہ شرائط آئی تھی، اسی وجہ سے ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی تاکہ جو ہے پیسے مل جائیں اور اس کے بعد اگلا سٹیپ اٹھایا جائے. ابھی تک کیونکہ پیسے نہیں ملے تھے اس لیے خاموشی اختیار کی گئی. اچھا آج جو ہے وہ پاکستان کے سفارت خانے سے بھی رجوع کیا گیا تھا، پاکستان سے بھی رجوع کیا گیا تھا، یہ پیسے جو ابھی تک نہیں پہنچے. تو پاکستان سے یہی کہا اگر اس نے پیسے جمع کروائے گئے
मांगें तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन काशिफ ज़मीर की तरफ से मुझे हमेशा यही कहा था पैसे हमने जमा करवाए हुए, ये देख लें चेक क्या है। बाकी उसने ये कहा कि मैं इसको तेज़ी करवाने के लिए जो है इसको पहिए लगाने के लिए मैंने आला हुकाम से भी मुख्तलिफ शख्सियात से भी रब्ता कायम किया है। वो आपके पैसे जो हैं वो अब जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। इसी तरह जो टाइम गुजरता है और आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएंगे, 15 दिन में मिल जाएंगे, 20 दिन में मिल जाएंगे। ये सिलसिला जो है वो तवील होता रहा। इंगिन आल्तान ने भी इस बारे में कहा चलो ठीक है, पैसे अगर उसने भिजवा दिए हैं तो थोड़ा हम सब्र कर लेते हैं, हम किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहते, सब्र कर लेते हैं, सब्र का फल मीठा है। तो जहाँ पर हमने 15-20 दिन 1 महीना इंतज़ार किया, मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं ताकि अगर वाक़ई काशिफ ज़मीर सच्चा है तो ये मसला जो है फिर हल हो जाएगा और फिर अगला स्टेप जो है वो उठाया जाएगा, बाद में फिर जाया जाएगा पाकिस्तान जो भी कुछ है। लेकिन देखा ये जाए कि ये 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, अब 2 महीने गुजर गए हैं, लेकिन काशिफ ज़मीर की तरफ से वो उसने कहा कि मैं तो बड़ी तेज़ी कर रहा हूँ, ये है, वो है, बैंक वालों की तरफ से। फिर अब जो है वो लगता ये है कि उसकी तरफ से जो पाकिस्तान के मीडिया में भी कवरेज दी कि उसके पास ना तो पैसे हैं, ना वो इस तरह कि माली इतने इम्कानात रखता है कि वो किसी को पेमेंट दे सके। तो फिर हमें एहसास हुआ कि हमने कई दफ़ा उससे रब्ता भी किया, मेरे थ्रू ही रब्ता कायम किया गया। वो हमेशा ये कस्में खाता रहा कि नहीं आपको पैसे आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, पैसे आपके मेरे बैंक में मौजूद हैं। कसम खा के उसे कई दफ़ा ये इसके वीडियो भी और ऑडियो भी मौजूद है, कई दफ़ा कस्में भी खाई हैं, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले। अब जो है वो तकरीबन इन्होंने यही फैसला किया कि या तो ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया वाले यही बता रहे हैं कि इसने पैसे जमा नहीं करवाए हुए। अगर पैसे बैंक में जमा करवाए होते, चेक अगर दिया है तो ये चेक आज तक क्यों कैश नहीं हुआ, ना कुछ। ये हमें इस बारे में बैंक वाले कुछ बता रहे हैं कि कोई भी, वो बैंक वालों ने इससे भी रुजू किया था, वो कह रहे इसके बैंक में कोई पैसे नहीं है। जो टोबा टैक्सिंग की ये जो मुझे पाकिस्तान की आला शख्सियत जो इस बैंक को डील करते हैं उन्होंने ये बताया। फिर यही सूरत हाल मैंने जो है इंगिन आल्तान को बता दी कि बैंक वाले यही कहते हैं कि इस बैंक में कोई पैसे नहीं है। तो इसी वजह से अब ये फैसला, जब इतना इंतजार करने के बाद ताकि किसी पर इल्ज़ाम न लगाया जाए, हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाया जाए। यही वजह है कि ये तकरीबन इसमें 2 माह का अरसा लग गया है और इस मसले को अब फौरी तौर पर उन्होंने ये फैसला किया है कि अब इस मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अब एग्रीमेंट जो है वो इसको जो ख़त्म कर दिया जाए। अब जो है एग्रीमेंट को मनसूख किया जा रहा है ताकि आइंदा किसी किस्म का काशिफ ज़मीर के साथ कोई राब्ता ना रहे। और साथ ही साथ जो अतुल गाजी की तरफ से बयान जारी हुआ है दस्तावेजात की सूरत में, वो भी आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। शुक्रिया। अब आपके सामने हकाइक हैं और अब हम इस बात पर पूरी संजीदगी के साथ और जिम्मेदारी के साथ दावा कर रहे हैं कि ये जो खबर थी वो सच पर मबनी थी और हमेशा सच ही जीतता है, और ये खबर दुरुस्त साबित हुई है। तमाम तर शवाहिद सबूत आपके सामने हैं।